الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ा करे तो उसको जन्नत में दाखिल होने के लिए मौत के सिवा कोई चीज़ रोकेगी नहीं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।